In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. वक्त गुजरने पर इन ठंडे होने वाले टुकड़ों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दिया. We do not know how, when or why this happened. हम नहीं जानते कि कैसे, कब और या क्यों ये वाक़या पेश आया. In started in simple organism whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying, जिसकी क़ुव्वत याज़ ज़्यादातर मरने से पहले अपनी नस्ल कशी के काबिल होने पर मुकम्मल मुश्तमिल थी. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, मगर इसकी मामूली सी इब्तिदा के साथ, came a stream of life which growing ever more and more complex, ज़िंदगी का सिलसिला चल निकला जो ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता चला गया. In the end produce being whose lives are largely centered in their feelings and ambition, their sense of beauty and the religion in which lie their highest hopes and noblest desires. जिसने आखिर में ऐसी अनवा ज़िंदगी पैदा कर दिया जिनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर एहसास जज्बात, उनके जमालियत और मज़ाहिब जिनसे इनकी बुलंद उम्मीदें और नेक ख्वाहिशात वाबस्ता हैं के गिर्द. Although we cannot speak with any certainty, अगरचे हम किसी भी यकीन से नहीं कह सकते, it seems most likely, इस बात का इम्कान है, that the human race, के इंसानी नस्ल came into existence, वजूद में आई, in some such way, इस तरह के तौर तरीके से, as this, जैसे ये है, standing on our little grain of sand, हम अपने इस छोटे से रेत के ज़र्रे पर खड़े होकर वी ट्राई टू डिस्कवर, दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, कुदरत और कायनात का मकसद, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, जो खला इस वक्त हमारे घर के इर्द गिर्द फैली हुई थी. आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, हमारा पहला एहसास तो खौफ की किस्म की कोई चीज़ है. वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें जो यूनिवर्स है, कायनात है, कुछ डरावनी मालूम होती है. बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस, मतलब तवील होने की वजह से, डिस्टेंसेस, फासले, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो कि हम बिल्कुल समझ नहीं सकते. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेचेस, खौफ ज़्यादा होते हैं इसकी इतनी लंबी वसअत की वजह से, ऑफ टाइम, वक्त की, सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, तो बेहतर यही है कि हम इसको ना तसव्वुर करें. मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, जिसके मुकाबले में इंसानी तारीख का कुल अरसा बहुत मुख्तसर है. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, बिल्कुल तन्हाई के सबब भी खौफज़दा करती है. एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, और खला में हमारे घर का छोटापन भी खौफज़दा करता है. अ मिलियनथ सी सैंड, a millionth part of the grain of sand out of all the sea sands in the world, जैसे सारे समंदर की रेत के मुकाबले में रेत के एक ज़रे का 10 लाखवां हिस्सा होता है. मगर because we cannot find any sign that, but above all else, पर इस सब के बावजूद, we find the universe frightening, हम कायनात को डरावना मालूम करते हैं. because we cannot find any sign that life like our own exist anywhere in it except on the earth, कि जैसे ज़मीन पे ये ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी कहीं और नहीं होगी. indeed for the most part, इसके अलावा ज़्यादातर हिस्से, empty space is so cold that all life in it would be frozen, कि खला का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, इस कदरे ठंडा है कि जहाँ पर जानदार चीज़ें जम जाएंगी. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible, खला में जो ज़्यादातर मादा इस कदर गर्म है कि इस पर ज़िंदगी का वजूद बिल्कुल नामुमकिन. Life doesn't seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system, कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी का कोई हिस्सा नज़र नहीं आता जिसने हमारे सैयारों के निज़ाम को पैदा किया. कैलकुलेशन शोज़ दैट, कैलकुलेशन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, खला में बहुत कम ऐसे निज़ाम
موجود ہیں یٹ پھر بھی سو فار ایز جہاں تک وی کین سی ہم سمجھ سکتے ہیں لائف آف دی کائنڈ اس قسم کی زندگی وی نو آن ارتھ کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹس لائک دا ارتھ. اس قسم کی زندگی ہم زمین پر دیکھ سکتے ہیں صرف زمین جیسے سیاروں پر ہی موجود ہو سکی ہے. اٹ نیڈس سوٹیبل فزیکل کنڈیشن فار اٹس اپیئرنس. اسے مناسب طبعی شرائط کی ضرورت ہوتی ہے. At most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. اس کے ہونے کے لیے مناسب طبیعتی شرائط درکار ہوتی ہیں جس میں سب سے زیادہ اہم درجہ حرارت ہے جس پر مادی اشیاء مائع حالت میں قائم رہ سکتی ہیں. The stars themselves are far too hot for this. خود ستارے بھی اس زندگی کے لیے بہت زیادہ گرم ہیں. Many think of them as a collection of fire scattered through space. ارد کے ماحول میں حرارت مہیا کرتے ہیں where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت حتمی صفر سے کوئی 4 درجے اوپر ہوتا ہے اور فارنہائٹ پیمانے پر اس کا درجہ حرارت 484 ڈگری یعنی درجے پر ہوتا ہے. ان دی immense stretches اس کے اتنے زیادہ طویل وسعت ہونے کے باوجود آف اسپیس بیونڈ دی ملکی وے یہ ملکی وے یعنی کہکشاں سے بہت دور ہے. اٹ از کولڈر اسٹل کہکشاں سے پرے خلا کی بڑی وسطوں میں سب سے زیادہ سردی ہوتی ہے. away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. آگ کے گولوں سے دور ہو کر یہاں پر اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ اس کا نقطہ انجماد بھی سینکڑوں کے درجے نیچے کم درجہ حرارت ہوتا ہے. Close up to them there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt and all liquids boils. ان کے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کے قریب درجہ حرارت ہزاروں درجے تک ہوتا ہے جس درجہ حرارت پر ٹھوس اشیاء پگھل جاتے ہیں اور مائعات ابلنے لگتے ہیں. Life can exist only in narrow belt. زندگی صرف ایک تنگ سی پٹی پر ہی موجود ہو سکتی ہے. Surrounding each of these fires at a certain distances مخصوص جس کے ارد گرد آگ کی بھٹیاں مخصوص فاصلے پر موجود ہیں. Where the temperature is neither too hot nor too cold. جہاں پر یا تو زیادہ سے زیادہ گرم ہے درجہ حرارت یا بہت زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا ہے. Outside these belt life would be frozen. ان پٹیوں کے باہر جو جاندار ہے جو زندگی ہے وہ بالکل منجمد ہو جائے گی جم جائے گی. Inside it would be burnt up. اور اس کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گی. A rough calculation ایک عام سے اندازے کے مطابق shows that all such temperature belts کی ان ساری پٹیوں کو within which life is possible جہاں پہ زندگی ممکن ہے اور added together اکٹھا کر لیا جائے make up less than 1,000 millionth part of the whole of the space. کہ تو یہ ساری خلا کے اربوں حصے سے بھی کم جگہ بنتی ہے. And even inside them life must be very rare. یہ بھی کہ ان کے اندر زندگی بہت زیادہ شاذ ہے بہت زیادہ ریئر ہے. For it is extremely unusual for sun to throw planets as our sun has done. کیونکہ دوسرے سورجوں کے لیے یہ بہت ہی انہونی بات ہے کہ انہوں نے بھی سورج کی طرح سیارے بکھیرے ہوں گے. Probably only one star in 100,000 has a planet going round it at the night distance for life to be possible on it. 100,000 ستاروں میں ایک ستارہ ایسا ہے جس کے گرد ایک سیارہ گردش کرتا ہے جس پر زندگی کا امکان ہے.